Kad sedem u kola, go vozim više, ne znam koliko. Da ti odadem nekako. Tamo si ja, aj na poluvreme ako gledaš. Ja, ostaje, ajde. Ha? Ostaje. Ako sagaš ja ti ključo punto ona plavo, no će vidiš imam.
Ajde dođi da je dostavio, ako neki je teško, bude tatko u modu. I nemam se snimam po šaptorama, počeo se nemam, pa i sigurno će bega u šaptorama. Ako dojdeš, onda ti dajem ideš do pola, da zemlje sebe treba daš. Ako si bio blizina, ako ne, zdravije Bože, ja mu rekao da sede, evo ti ključade, ostaje dobro. Pa gi zjedo, pa ma ajde, ovja dvege zjedo, ovja dvege... Абе, овие две ги зедов денес, па јеби га. Се не знаев дека ќе ти ми рече, не знаев дека... Ти рече земји од целиот тој другиот. Па дојде па не, сега. Не беше дојде, сега дојде. Па дојде. Ајде дојди една услуга да ми направиш брзо. Ама дојди од другава страна, ајде дојди да ти даjem клучеви од пола да земат седево на татко му од нива да му направиш. Ајде. Daj ključak. Možeš odavde da izlazem? Koji? Punto na plavo. Punto na plavo, 14 јакната од сувозачот седиштето, има 3 цедиња, мислим, пишуе за колница. Да го донесам? Да го на татко. Земи го и за овие други.
Iko? Care? Care? Poroj?
Brawo!
Acika!
Mirče! Колено. Ja samo za prst, ja pa ga umjesto futbol. To je malo muk. Dodamo odnesem na kada nosim Vladičana. Što ovo predrago se Vladiko i ođi i Vladiko. Inače ne oblidio ne. Ne može. Prethodno imaš u to vreme, to je veće bojko, ma ne veće i to ne veće veće. Ama pođe veće nego i ovdje.
После utakmica su pravde. Gura njova, gura. Da je izgleda, jednostavno jako. Znači, 36, samo se počne. Ko deva strana probira, kad se probira, pa malo se sredi. Prvi on ga provače. Treći, Valentin Bengo. Odivre, Maše! Nego rezultati ovdje. Naše rezultati. Isti igraš kad sam. Ti je dobro to prati u glavu. Čeka da čeka, cijelo vreme, čeka. Ali ostaje velika centrira, ostaje.
Zašto ti ne prijatelj? Službeno. Smo bi zabrali. Imaš, a hoće ti odnesem. Znaš, kako kažem, priloži život iz mara. Če bi priloži, vidio ne posle, če bi trebalo nas možemo da Ajde pa! Ovdje dojdi ovdje. Ajde, vidite se, ajde! Nagradimo!
čemu izbija. A? Posle ova tamo idemo odmah.
Vratimo na jutra, ne otvorimo. Giora si palpezza. Poi bravi. Dove sto bene?
Ići na YouTube, tikneš teta. Jajce ima, Lego Vergato sono dosti arrivati al TV. Non manco più spendere più bene. Интересно е, бе. Кико Кузев да е соти в отделение, да видиш как е. Интересно е. Защо правя? Знаеш как ще го прави?
Deve bravo da, sono po'. Sono prende bravo. Stand up, stand up. Чи ли ви двете на YouTube? Да, От една младинция нямаш вчера. да има. Да има сега. Добро. Удрите subscribe-ците. Како? Да, си имам. Кажи ги на другите. Добро.